So good morning everyone. So nanata diri sa may Sambuangita. Okay? So nagpagasolina pa itong mga kauban, no. So nikuha ta diri, no. So akong baliko na nata sa may part sa Sambuangita. So from Dumaguete, no, Dumaguete and then Bakong and then karon na nata sa may Sambuangita. Okay? So nata sa may National Highway. Okay? And then makita ninyo, no, early ta kay nga tanan karon because ang schedule nato is Pasay. Okay? So kita-kita ta dito, no. So morning session nato is kuanta ka ng kabungbungan, no, ang buntag. And then see you. Okay, so excited ta, no. In fact, no, kana nga barangay namet na nato sila before. Okay, so ang PM session nato mo'y wala pa. And then excited ta, so early ta nigikan. Okay, so mga sabot ato is mga 3:30, no. Uy akong plano gyud nga mogikan sa Blight 3:30 but medyo na late gamay. But anyway, no, madala-dala pag yun because taas-taas pa man atong allowance nga oras, no, because usually inani atong ginabuhat pag mo travel tag layo. Okay, so kita-kita ta dito, no. And then ako baliko na ata sa may National Highway. Okay, going to south ta. Okay, so thank you Lord for the safety travel and safety arrival. Okay, so bye bye, God bless everyone.